आपण माने जदि आपणकर भाई को किंबा भौणी को हृदय भल पाउथांती ताहेले एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ अवश्य लिखिदेवे। आजिर एही भिडियोटी आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। आजिर भिडियो रे आमे जानिबा चलित वर्ष राखी पूर्णिमा बा रक्षाबंधन केबे पड़ुअछि, राखी बांधिबार शुभ समय कौन अटे, भद्राकाल केतेबेले पड़ुअछि एवं केउं समय रे राखी बांधिले आपणकर भाईर अमंगल अशुभ होइथाए एवं केउं समय रे आपण आपणकर भाईक हाथ रे राखी बांधिले भाईकर अत्यंत शुभ होइथाए। यह जानिबा आपणक पई निहाती आवश्यक अटे। भाई भौणीर पवित्र संपर्क ठारू आउ संपर्क नाही। आउ जेउं संपर्क गोटिए डोरी रे बंधा होइछि ता हेउछि राखीर बंधन। भौणीटीए ता भाई हाथ रे बांधि दिए राखी आउ मागे तार सुरक्षा ता भाई पाखरे। आउ भाई मध्य वचन दिए भौणी तो सारा जीवनर सुरक्षार दायित्व मु नेउछि। तेणु भाई भौणीर एही पवित्र संपर्क राखीर कथा जहाँकि 19 अगस्ट रे पालिबा ना 20 अगस्ट रे पालिबा, आमे एही कथा को टिके आपण मानक पाखरे आलोचना करिबु। जेहेतु आपण मानकर 19 रे भद्राकाल पड़िछि बोली अनेक भिडियो माध्यम रे अनेक आपण सुनुछंती जे भद्राकाल रे राखी बांधिले भाईर निश्चित मृत्यु होइथाए। जेहेतु 19 अगस्ट रे भद्राकाल पड़िछि बोली अनेक भिडियो माध्यम रे आपण सुनुछंती तो बांधिबे केउं दिन राखी आपणकु स्वतंत्र तथ्य प्रदान करिबो। आपण जानिबार आवश्यकता अछि जे 19 अगस्ट दिन पूरा दिन आपणकर पूर्णमी रहुअछि। आउ पूर्णमीर आरंभ दिन 9:30 रु आरंभ होई रात्रि 11:30 पर्यंत रहुअछि। तेणु आपण एही 19 अगस्ट दिन राखी बांधिबा पई एहा हेउछि उपयुक्त समय बा पूर्णमी रहुछि। तेणु पूर्णमी जेहेतु रहुछि आपण निश्चित 19 अगस्ट रे बांधन्तु राखी। किंतु 19 अगस्ट रे भद्राकाल रहुथिबा हेतु आपण कौन करिवे ना भद्राकाल रे तो राखी बांधिले भाईर अमंगल होइथाए। तो सतरे कौन आपण भद्राकाल रे राखी बांधिले भाईर अमंगल होइथाए? पुराण रे मध्य एही कथा को लेखा होइछि। हाँ बंधुगण, आपण माने जदि भद्राकाल रे भाई हाथ रे भौणी राखी बांधंती भाईर अकाल मृत्यु होइथाए। एही कथा मु कहूनी, पुराण रे आपण देखिबे सुपनेखा रावण हाथ रे एही भद्राकाल रे राखी बांधिथिला। आउ सेथिपाई अल्प दिन भितरे रावणर मृत्यु होइथिला। जेहेतु शनिकर भौणी हेउचंदी भद्रा, ब्रह्मांकर अभिशाप प्राप्ति करिथिले। भद्रा अहंकार जड़ित होइथिबा हेतु ब्रह्मा अभिशाप देइथिले भद्रांकु जे एही भद्रा जेतेबेले तुमर काल चलिबो बा भद्राकाल चलिबो सेतेबेले कोनोसी भी शुभ कर्म करि हेबो नाही, ना व्रत ना कोनोसी तीर्थ आउ ना कोनोसी भद्राकाल रे शुभ कर्म करि हेबो। तेणु जेहेतु भद्राकाल चालू अछि 19 अगस्ट रे दिन 9:30 रु आरंभ होई दिन 1:30 पर्यंत आपणकर भद्राकाल रहुअछि। एथर भद्राकाल पड़ुछि सत, किंतु दिन 9:30 रु नै करी दिन 1:30 पर्यंत आपणकर भद्राकाल रहुअछि। आपण माने दिन 1:30 परे राखी बांधि पारिबे। राखी बांधिबा पई शुभ समय हेउछि दिन 1:30 रु नै करी राति 11:30 पर्यंत। आपण एही समय मध्यरे राखी बांधि पारिबे, कोनोसी असुविधा नाही। एही समय रे आपण राखी बांधिले अतिशय शुभदायक होइथाए। आ राखी बांधिबार विशेष नियम रहिअछि, आपण निश्चित मन रखन्तु। यह थिला भद्राकालर नियम। तेणु एही राखी बंधनर किछि विशेष नियम रहिछि, आपण निश्चित मानन्तु। काहेकि ना भाई भौणीर अतुट बंधन राखी भौणी हाथरू रक्षा सूत्र को बांधि भाई निरोग आउ सुस्थ कामना करे। भौणी भाईर सबुबेले भल कामना करे आउ ता सहित भाई भौणीर रक्षाकर्ता साजिबार मध्य वचन देइथाए। तेणु आपण मानकु कहि रखिबाकु चाहूँ जे एही दिन रे आपण केबे भी कला वस्त्र पिंधन्तु नाही। एही राखी पूर्णिमा दिन किछि नियम रहिछि मानन्तु। आउ देशी घिअर दीप आपण लगेइले अतिशय शुभ होइथाए। जेतेबेले निज भाई को बंदापना करुछंती घिअ दीपटिए लगान्तु, बंदापना करन्तु। आउ राखी बांधिबारे भाईंकर मुह जेमिति देखिबे पूर्वकु रहिबो बा उत्तरकु रहिथिबो। आउ राखी बांधिबा भौणीटीर मुह से पश्चिम मुख करी बा दक्षिण मुखा होई राखी बांधिले भाईर अतिशय शुभ होइथाए। एही भिडियो को आपण निश्चित शेयर करिवे। अनेक लोक राखी बांधिबार नियम मध्य जानि नाहंती। तेणु जेहेतु एही दिन सोमवार पड़ुअछि बा अन्य दिने मध्य जेउ बार पड़ू आपण प्रथम राखी कोनोसी देव मंदिर गोमातांकु जदि आपण राखी दान करूछंती, भौणी माने राखी बांधुछंती अतिशय शुभ होइथाए। एथरक सोमवार जेउ भौणी माने जदि राखी आपण भगवान शिवंकु किंबा गणेशंकु अर्पण करंती बा बांधंती, गणेशंकु दुब प्रदान करंती, भौणी मानकर अतिशय शुभ आउ लाभ मध्य होइथाए। तेणु एही दिन सोमवार पड़ुअछि अतिशय शुभ दिन अटे।
ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏହି ଦିନ ଉପହାର ରାକ୍ଷୀ ପଇସା ବାକି ରଖନ୍ତୁନି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେନି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭାଇ କେବେ ବି ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚପଲ, ଦର୍ପଣ ଆଉ ରୁମାଲ ଭଉଣୀକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଭଉଣୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଆପଣ ନାଲି କପଡ଼ା ସହିତ ଆପଣ ଶଙ୍ଖା ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ ଅତିଶୟ ଗୃହର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଣିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ଭାଇଙ୍କର ହାତରେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବନ୍ଧନ କରିବେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ତାର ଭାଇ ହାତରେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବନ୍ଧନ କରିଛି ତାର ଅର୍ଥ ମୋ ଭାଇକୁ କୌଣସି ବିପଦ ଆପଦ ନ ଆସୁ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବିପଦ ଆପଦ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନିହାତି ଦରକାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର, ଯେଉନ ବଦ୍ଧ ବଳିରାଜା ଦାନବେନ୍ଦ୍ର ମହାବଳ ତେନ ତ୍ୱା ମନବଧ୍ନାମି ରକ୍ଷାମାଞ୍ଚଳ ମାଚଳ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ହାତରେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିବେ। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ କୁଳ ପୁରୋହିତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜେଜମାନଙ୍କ ହାତରେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବାନ୍ଧନ୍ତି, ପଇତା ସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋ ପୂଜାର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ରହିଅଛି। ଗୋ ପୂଜା ବିଶେଷ ଭାବରେ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲମାଳ ଆଦି ଦେଇ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ପିଠା ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ପିଠା ଭୋଗ କରାଯାଏ ସେ ପିଠା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।